Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. Good morning. Yeah, how are you today? Okay, today we are meeting again in English class. But before we continue our lesson material, as usual, we will pray together. Okay, before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, is everybody here? Yes or no? Who is absent today? Ada yang absen? Tidak ada. Oke, coba Bu Guru akan cek absennya dulu. Oke, I'll check your name and please raise your hand and say present if you here. Oke, Mas Alif Nur Alamsyah, Mas Alvin Saputra, Mbak Amilka Revani, Mbak Amilu Salihati, next Mas Andre Zaniko, ya, Mbak Angelina Kiranti, next Mbak Aninda Alif, oke, Mbak Anis Tiani, oke, Mas Ardian Raka, oke, Mas Ardian. Kalau yang Ardian Raka? Oh iya, cecer. Oke, Mbak Arsya Rafa. Mas, Mas Arsya Rafa. Oke, Mas Ataya Faid. Oke. Mbak Cinta Ayu. Oke. Mas Denis Neisa. Ya. Mas Deo Gali. Ya. Mbak Dinta Kurnia Putri. Mas Dion. Ya. Kemudian ini Mbak apa, Mas? Mbak. Oke, Mbak Vina Permata Kurniawan. Kemudian Mas Galang Kusuma. Ya. Kemudian Mas Jovan Pratama. Mbak Kasih Ayu Kalbu. Kemudian Mbak Lailia Madania. Mbak Linova Nurin. Kemudian Mas Miftahur Rosyid. Ya. Mas Muhammad Iqbal. Kemudian Mbak Nafisah Alima. Kemudian Mbak Najwa Felisa. Kemudian Mbak Nura Bilkis. Ya. Mbak Sylvia Eka. Kemudian Mas Safrudin. Oke, Mbak Sahnas Isma. Ya. Kemudian Mbak Sahro Syifa. Oke, komplit ya. Kemudian what did you study last week? Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang apa? Do you still remember? Ayo. Narrative text. Have you got it? Oke. Kemudian tentang simple past tense, simple past tense sudah paham tentang simple past tense? Oke, sudah ya? Ya, kita tinggal melanjutkan. Kemudian untuk adverb of time of past tense, masih ingat? Kata keterangan waktu untuk past tense. Apa contohnya? Last week, kemudian last month, terus yesterday. Oke?
What about the other one? Once upon time, long ago. Banyak sekali ya. Sudah lupa toh? Oh ya, kalau sudah lupa nanti kita ingatkan lagi. Oke, have you had homework? Ada PR enggak? Oke, kalau tidak ada PR, kita langsung lanjut ke pelajaran. Are you ready to study? Ready. Jawab yes. Are you ready to study? Yes. Are you ready to study? Yes. Okay, if you are ready to study, please wave your hand. Wave. Okay, please wave your hand. Ya, oke. Sekarang kita akan melanjutkan pelajarannya. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bu Guru minta coba silahkan write your feeling in this paper. Oke, one by one. Silahkan ditulis perasaannya bagaimana ketika belajar. Sebelum belajar dengan Bu Guru, perasaannya bagaimana? Apakah happy, sad, atau mungkin apa ya? Kalau bisa ditulis dalam bahasa Inggris, tapi kalau misalnya tidak bisa, boleh ditulis in Indonesian. Oh, pakai bahasa Jawa ya boleh, yang penting kalian paham. Ya, write your feeling on this sticky note. Oke, silakan ditulis. Write just one. Ya, write just one word or one sentence. Yang simple saja, misalnya I'm happy, I'm sad, I'm upset, atau yang lainnya, atau I'm hungry mungkin ya. Ada? Ya, have you finished? Sudah ditulis? Oke, silahkan ditulis. Ya. Boleh ditulis satu kata saja atau satu kalimat yang simpel saja. I'm happy. Kurang satu. Oke, have you finished? Sudah selesai? Oke, ayo hurry up. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, pensil atau pulpennya silahkan diletakkan. Nah, kita ice breaking dulu yuk. Mengulang ice breaking yang tadi. Masih ingat tadi? Oke, coba clap 1, clap 2, clap 3, clap 4. Kurang cepat. Clap 4, clap 4, clap 4, clap 5, clap 5, clap 5. Oke. Selanjutnya, after studying narrative text by watching the video, you can first improve the critical thinking in reading comprehension of narrative text. Second, make an interesting mind mapping in group discussion. And the third one is present the worksheet in group. Oke, Mas? Can I help you? Any problem? Ada masalah? Ya, kalau enggak ada masalah sementara diam dulu ya. Ya, kita lanjut lagi. Oke. Coba. Siapa yang pernah lihat gambar seperti itu? Ya, oke. I ask you. Mbak Milka. Do you ever read
the story? One of them? No. Salah satu dari gambar itu pernah lihat? Mungkin di buku atau di internet atau di YouTube? Ya, jawab. Ya. Ya, sudah. Ya. Oke. Kira-kira gambar yang di depan itu menceritakan tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya. Ya, tentang dongeng. Iya, jawab aja tentang dongeng, Bu, gitu aja. Tentang dongeng, Bu. Oke, tentang dongeng. Ya. Coba siapa yang pernah membaca tentang bawang merah, bawang putih? Atau mungkin nonton filmnya? Ayo, enggak apa-apa. Oke. Nama pemerannya siapa? Nama pemeran utamanya? Bawang putih, Bawang merah dan bawang putih. Oke, kalau bawang merah, bawang putih itu termasuk apa ya kira-kira? Saudara. Dongeng. What about Malin Kundang? Do you ever read Malin Kundang? Malin Kundang story? Oke. Kira-kira kalau Malin Kundang itu jenis ceritanya termasuk apa ya? Ya? Legenda. Iya. Iya. Legenda. Ya. Legenda. Iya, legenda. Nah, Malin Kundang ini berasal dari daerah mana? Malin Kundang berasal dari daerah mana? Ya. Dari daerah mana Malin Kundang? Cerita dari? Sumatera. Ya, Sumatera mana? Sumatera apa ya? Sumatera Barat. Oke, very good. Oke. Kalau kalian masih penasaran tentang penjelasan ceritanya, ini Bu Guru ada salah satu contoh cerita. Silahkan kalian lihat. Oke. Once upon a time, in a land covered in sparkling snow, there lived a girl named Snow White. She was known for her kindness and her adventurous spirit. One bright winter morning, Snow White decided to explore the enchanting forest nearby. With her heart full of curiosity, she set off on her journey, leaving behind her cozy cottage. As she wandered deeper into the woods, she encountered a talking squirrel named Sammy. Sammy offered to be her guide, and together they embarked on an exciting adventure. They climbed steep hills, crossed icy rivers, and even faced a mischievous snowstorm. Snow White's determination and Sammy's friendship kept them going. They knew that every challenge brought them closer to something wonderful. Finally, after a long journey, they stumbled upon a hidden glen. There, they discovered a magnificent ice castle, glistening like 1,000 diamonds in the sun. Snow White's eyes sparkled with awe. She realized that every adventure, no matter how tough, led to incredible discoveries. Snow White and Sammy's courage and determination had brought them to this magical place, and they knew that their journey was worth every step. From that day on, Snow White continued to explore and discover the beauty of the world around her, knowing that adventure was the key to unlocking the wonders of life. And so, she lived happily ever after, inspired by the lessons of her snowy adventure. If you want to enjoy motivational and moral stories, please like and subscribe to my channel. Thank you. Oke, ini ceritanya tentang siapa? Ya, Snow White. Coba, Mas. Mbak Amel coba.
Pernah menonton cerita Snow White sebelumnya? Belum. Belum pernah? Belum. Oke, kalau dari penjelasan video tadi, kira-kira Snow White itu siapa? Seorang? Ya, jawab aja, salah enggak apa-apa. Boneka salju? Ya, boneka salju. Ada lagi pendapat yang lain? Any other answer? Menurut kalian apa? Belum tahu. Oke, ini baru sekali diputar. Intinya tadi kan di Snow White tadi. Nah, Once upon a time in a land covered in kita ulang lagi sparkling coba. there lived a girl Ini named Snow there White. live a girl named. She was Nah, known ini for her kindness seorang and her gadis. adventurous spirit. One bright winter morning, Snow White decided to explore the enchanting forest nearby. Nah, ini ternyata dia With her seorang heart full of gadis yang curiosity, suka she set off berpetualang on her ya. journey, leaving behind her Nah. cozy cottage. As she wandered deeper into the woods, she encountered a talking squirrel named Sammy. Oke, yang ini di Sammy offered to be her Oke. guide, and together they embarked on langsung an kita itu saja coba. to the Nah, ini snow. ada snowstorm, Snow berarti White's ada badai determination ya. and Sammy's friendship kept them going. They knew that every challenge brought them something wonderful. Find in the sun. Snow White's eyes sparkled with awe. Nah, intinya dia di sini bertemu dengan apa? Snow White and Sammy Ini tadi led to incredible discoveries. incredible discoveries, berarti dia bertemu dengan dunia yang baru. Ini ada magical place. Magical place itu tempat yang sangat apa? Ya, pokoknya magic itu ajaib kayak gitu. Nah, intinya di sini ada keajaiban yang terjadi dari perjalanan siapa tadi? Snow White. Terus pada akhirnya dia ketemu dengan pangeran ya. Nah, terus kira-kira Snow White tadi jenisnya cerita apa ya? Ada yang tahu? Namanya? Dongeng. Iya, dongeng. Namanya dongeng. Kalau in English namanya fairy tale. Selain dongeng atau fairy tale, apakah ada contoh naratif teks yang lain? Ya, banyak sekali. Coba sebelum kita lanjut ke contoh cerita yang lain, ini ada penjelasan tentang naratif teks. Ya. Tapi ini video Bu Guru sendiri ya. Kalau misalnya apa namanya? Ya, intinya sebentar. Oke. Silakan diperhatikan dulu Assalamualaikum penjelasan. warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English channel. On this occasion, I will explain about narrative text. Let's see what is narrative text. Narrative text is a text that tells about sequence of events in the past. The purpose narrative text is to entertain the readers through the amusing story. The kind of narrative texts are: the first one is fairy tale. Fairy tale is a children's story about magical and imaginary beings and lands. And the second one is folktale. Folktale is a story originating in popular culture, typically passed on by words of mouth. And the third one is fable. Fable is a short story, typically with animals as characters, conveying a moral. And the fourth one is legend. Legend is a traditional story, sometimes
popularly regarded as historical but unauthenticated. And the fifth one is motivational story. That is a story that used to motivate other person. The example of motivational story is experience story. The structure of narrative text. The first one is orientation. Orientation tells about the characters of story and the setting, such as place, time, or social condition. And the second one is complication. It tells about the problem of the story. There are rising action, climax, and falling action. And the third one is resolution. It is the solution of the problem. And the fourth one is reorientation. This one is the end of story. The end of story can be happy ending, sad ending, or cliffhanger. The language features of narrative text. First, using simple past tense. And the second one is using adverb of time, such as upon, a time, long time ago, last year, yesterday, etc. This one is the example of legend. A long time ago is adverb of time. There lived on the island of Bali a giant-like creature named Kibo-Ibo is orientation. Next, the barns were almost empty and the new harvest was still a long way off, is complication of the text. The people came together to plan steps to oppose this powerful giant by using his stupidity is resolution of the problem. And the form Lake Batur is reorientation of the story. Okay, I think enough for today, and thanks for watching, and don't forget to subscribe my channel. Goodbye and see you on the next English channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi penjelasan tentang naratif teks. Oke, kalau kita mau flashback lagi, masih ada yang ingat the kind of narrative text? The first one is, like Snow White, Cinderella. What kind of that story? Who know? Apa? Termasuk ke cerita apa? Cinderella, bawang merah, bawang putih. Ya, termasuk cerita dongeng. Iya, dongeng. Very good. Oke, kemudian di bagian kedua tadi dijelaskan ada apa? Yang contohnya seperti The Mouse and the Lion, kemudian The Deer and the Crocodile. Kayak gitu namanya apa? Cerita-cerita tentang hewan namanya apa? Apa? Iya, fable. Fable itu animal story atau cerita yang menjelaskan tentang hewan. Hewannya itu berperilaku seolah-olah seperti manusia. Tadi sudah fairy tale, kemudian fable. Kemudian kalau misalnya The Three Golden Flowers sudah pernah dengar? Kalau cerita dari mulut ke mulut namanya apa? Namanya apa? Hikayat, bukan gibah ya Mas.
Namanya apa? Hikayat atau cerita? Cerita apa, Mbak? Cerita Ya, rakyat. cerita Rakyat. rakyat. Nah, biasanya ini dikisahkan secara turun-temurun. Tadi sudah ada 3. Kemudian misalnya tadi Bu Guru contohkan ada The Legend of Mount Batur atau Baturmun ya, Gunung Batur. Kemudian The Legend of Prambanan. Berarti jenis ceritanya apa itu? Legend atau legenda. Kemudian the 5th one is about how to motivate other person. Namanya cerita apa? Motivational story. Oke, ini ditulis atau dibuat berdasarkan pengalaman pribadi seseorang. Kemudian ini ya, untuk selanjutnya I will make you into 6 group. Yang ini duduknya sudah sesuai dengan list of group? Sudah? Berarti tidak ada masalah ya, duduknya sudah sesuai dengan grup yang sudah Bu Guru bentuk. Kemudian untuk berikutnya, Bu Guru nanti akan memutarkan beberapa video. Tugas kalian sebenarnya kalian menuliskan. Bu Guru bagikan untuk lembar kerja. Kita sudah mulai ke pengamatan video. Tidak usah itu. Untuk judulnya kan sudah ada di depan. Ini nanti satu kelompok hanya 1 saja. Silahkan sambil mengamati video, nanti bisa dituliskan. Dua. Sudah dapat semua untuk setiap kelompok? Sudah ya? Satu kelompok hanya 1. Yang nulis nanti cukup 1, tapi kita sama-sama lihat video dulu. Nanti tugasnya apa? Hello kelas. Hello. Hello, hello, hi. Are you ready to continue? Thank you. Kalau ready to continue, kita nonton lagi ya. Ini ada. Coba diperhatikan. 3 golden flowers. Far away on the beautiful island of Hawaii, a powerful chief lived with his daughter. She was a tropical princess, and they were happy on the island. One day, the princess became very ill from eating a spoiled mango. The chief sent for the magical healer to save his daughter. The healer shook his head sadly and said, "There is only one thing that will save this girl. You must find 3 golden flowers. They grow where the glorious sun shines into sparkling water." The chief wanted his daughter to stay alive, so he gathered all the men in the village. He told them that whoever found the golden flowers could marry the princess. 3 brothers who lived across the river heard the chief's plea. They were just poor farmers, but they knew their island paradise very well. The brothers alone knew where to find the sacred healing flowers. The first brother rowed his small boat, called a skiff, up the river. He found the golden flowers by a sparkling waterfall. He knew that only 9 flowers grew in that special spot every year. He took 3 of the magical flowers. As he rowed back to the village, an old fisherman stopped him. "What do you have there?" The fisherman asked. The boy didn't trust the old man, so he answered, "Worms."
When the poor boy reached the village, he showed his basket to the chief. But worms came out of his basket instead of the 3 golden flowers. The next day, the very same thing happened to the second brother. The chief was sad. Then the third brother tried. He was the youngest, kind in nature, and shy. When the fisherman asked him what he had in the basket, he was honest. He said, I have 3 golden flowers. The old fisherman looked in the basket and said, So you do, and you will need this flute. The enchanted flowers cured the sick princess, but the chief went back on his promise. He did not want a poor, simple farmer to marry his daughter. The chief said, Go out tonight with these 100 birds. If you can return in the morning with all 100 birds, then you may marry my daughter. But in the moonlight, the poor boy quickly lost all the birds. Then he remembered the flute the fisherman had given him. He played the mystical flute, and all the birds came back to him. The chief was very surprised. Had this poor farmer boy really charmed all 100 birds? He counted the birds twice. Then the chief bowed his regal head and said, You will be a worthy husband for my daughter. The poor farmer boy moved his whole family to the chief's village. He lived there happily with his new wife. And sometimes, early in the spring, when the sun glinted off the sparkling waterfall, the young man and his princess would watch the golden flowers shining by the waterfall. Okay. How do you think about the story? Is it interesting? Hah? Gimana? Menarik enggak ceritanya? Menarik. Coba kira-kira yang diceritakan di dalam cerita tadi apa? Ada 3 orang kakak beradik yang mengikuti sayembara. Sayembaranya kenapa? Ya. Putri rajanya kenapa, Mas? Putri rajanya. Putri rajanya sedang sakit. Ya. Ya, terus obatnya apa? Bunga. Ya, bunga Ajaib. Ya, bunga ajaib, bunga emas. 3 tangkai bunga emas. Kemudian ketika 3 kakak beradik tadi memetik 3 bunga ajaib masing-masing, kira-kira apa yang terjadi dengan kakak pertama? Bunganya berubah tadi. Bunganya berubah. Kenapa bunganya berubah? Ditempel nih, Mas, agak kenceng, enggak apa-apa. Enggak tahu. Ya, awalnya bunga, terus ketemu sama nelayan, ditanya, karena si kakaknya tadi tidak percaya pada nelayan, dibilang sama nelayan kalau yang dibawa apa? Cacing. Yang kakak kedua juga gitu, karena dia tidak percaya dengan nelayannya, dibilang dengan hal yang sama. Tapi di saudara yang ketiga, dia jujur, dibilang apa? Ya, kalau isinya 3 bunga emas. Terus dikasih apa sama nelayannya? Ya, dikasih apa, Mbak? Iya, seruling. Ya, the fisherman gave him a flute. Nah, flute-nya digunakan untuk apa? What is the function of flute? Digunakan untuk memanggil burung. Ya, digunakan untuk memanggil burung. Kenapa toh yang saudara ketiga ini harus memanggil burung dengan flute? Kira-kira penyebabnya apa? Karena burungnya lepas. Bukan burungnya lepas. Ini laki-laki bisa jawab mesti. Kenapa toh kok yang saudara ketiga tadi harus menggunakan flute untuk memanggil burung?
Karena rajanya apa? Ingkar janji. Ayo, siapa yang di sini suka ingkar janji? Kenapa? Oke, terus akhirnya syarat dari raja tadi apa? Disuruh untuk mengembalikan semua burung yang hilang. Dan ternyata apa yang terjadi? Burungnya kembali. Ya, burungnya semua kembali. Dah, itu tadi. Coba kalau yang ini tadi termasuk cerita apa ya? Kira-kira cerita dari mulut ke mulut, namanya apa? Folktale, ya. Kemudian next, ini kita punya cerita lagi. Oke, sekarang perhatikan. Ini mungkin kalian sudah sering mendengar. The lion never used to entertain the mouse. One day the lion was sleeping. The mouse started playing on him. The lion woke up and got angry on Mouse. The mouse begged for sorry and ran away. The mouse was sad and felt left away. One day the lion was trapped in a net by a hunter. The mouse came to help the lion. He bind the net with his teeth and released the lion from trap. The lion thanks the mouse and said sorry for his behavior. Thereafter the lion and the mouse became good friends and lived happily in the forest. Moral of the story: love and kindness are never wasted. For more such Oke, sudah pernah melihat cerita seperti ini sebelumnya? Iya, kalau yang sering nonton Upin Ipin, nah sudah pernah di itu ya. Sudah pernah diputar di Upin Ipin ya, sama pada zaman dahulu sering diceritakan. Oke, kalau yang tentang lion sama mouse tadi berarti ceritanya namanya apa? Fable. Ya, that is a fable. Apa ciri khas fable? Menceritakan tentang Hewan. iya, menceritakan tentang hewan. Tokoh utamanya hewan. Coba siapa yang tahu point of view the story? Pesan moralnya, moral value-nya apa? Aja galak-galak ya, Bu Guru ndak galak. Ya, ada yang bisa memberi contoh? Ya, saling Tolong menolong. ya, saling tolong menolong. Yang pertama yang mendapatkan masalah siapa tadi? Singa ditangkap. Ya, lion has problem. Ya, terjebak dalam dalam jaring. Terus minta tolong, yang menolong siapa? Tikus. Iya, mouse. How the way mouse to apa namanya menolong? Cara menolongnya bagaimana tikusnya? Digigit jaringnya. Iya, jaringnya digigit sampai berlubang. Akhirnya lionnya bisa bebas. Nah, sama teman juga harus seperti itu ya, Mas. Kalau ada temannya yang kesusahan harus ditolong. Tapi tolong menolongnya kalau bisa dalam hal kebaikan. Jangan temannya mau berbuat jahil malah ditolong.
Oke, next. Kita lanjut lagi ke cerita berikutnya. Ya, kalau yang ini soundnya agak kecil ya. Surah was the name of a shark, and Baya was a crocodile. They lived in the sea. Once, Surah and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. Yummy. This is my lunch. Said Baya. No way! This is my lunch. You are greedy. Said Surah. Then they hoped for the good. After several hours, they were very tired. Feeling tired of fighting, they lived in the different place. Surah lived in the water and Baya lived in the land. The border was the beach, so they would never fight again. One day, Surah went to the land and looked for some food in the river. He was very hungry, and there was not much food in the sea. Baya was very angry when he knew that Surah broke the promise. They fought again. They both hit each other. Surah bit Baya's tail. Baya did the same thing to Surah. Okay. Have you ever watched this video? Pernah melihat video ini sebelumnya? Pernah. Ini tentang apa ceritanya? Ya, asal-usul Surabaya. Iya, kalau di sini tadi asal-usul Surabaya dari kisah siapa dan siapa, Mas? Surahyu dan Baya Buaya. Ya, surahnya itu tempat tinggalnya sebenarnya di mana? Mas Ataya coba. Coba dipegang. Ya. Surah itu ikan hiu. Tinggalnya di mana sebenarnya? Di laut. Ya, kalau yang buaya tinggalnya di mana? Di darat. Di darat. Ya, mereka punya perjanjian. Tidak boleh saling melanggar apa? Batas apa? Wilayah kekuasaan. Dalam mencari apa? Makanan. Iya. Terus suatu hari apa yang terjadi? Ada yang bisa cerita? Ya, melihat seekor apa kira-kira, Mas Dio? Ya, melihat kambing. Terus kambingnya dibuat ya rebutan makanan. Akhirnya ya antara ikan hiu dan juga buaya saling bertengkar. Akhirnya siapa yang menang? Yakin buaya yang menang? Iya, tidak ada yang menang. Kenapa tidak ada yang menang? Ya, karena sama-sama kuat, sama-sama buas. Semuanya berdarah-darah sampai akhirnya meninggal. Makanya dikenal dengan The Legend of Surabaya, karena ada pertarungan antara ikan sura dan juga buaya. Kemudian ya ini the next story. Okay. Once upon a time, there was a boy who was constantly overthinking. He would worry about everything from the smallest things to the biggest things. This made it difficult for him to enjoy life, and he was always stressed out. One day, the boy went to see an old wise master for help. The wise master listened. He answered the boy's problems, and then he asked him, "What is the weight of this glass of water?" The boy thought for a moment, and then he said, "It's about a pound." The wise master nodded. Now he said, "A
Imagine that you were holding this glass of water in your hand and you were walking across the tightrope. If you drop the glass, you will fall and be injured. How much does the glass weigh now? The boy's eyes widened. It feels like a ton, he said. The wise master smiled. That is the weight of your overthinking, he said. When you hold on to your thoughts too tightly, they become heavy and burdensome. But if you let go of them, they are light as a feather. The boy thought about this for a long time. Finally, he said, "Thank you," he said. "I think I understand." The boy went on to learn how to let go of his thoughts and worries, and he was finally able to enjoy life. This story is a reminder that overthinking can be a heavy burden, but it is possible to let go of our thoughts and live a more carefree life. If you are struggling with overthinking, I encourage you to read this story and try to apply the wise master's advice. Iya. Kira-kira ini ceritanya tentang apa? Berisi tentang apa? Motivation. Ya, tentang motivation. Kenapa? Kira-kira motivasi dari penulis membuat cerita tadi apa? Untuk apa? Ada yang tahu? Untuk Belajar. ya, untuk memberi Belajar. ya, untuk memberi nasihat atau memberi semangat kepada ya pembaca, atau kalau di sini bentuknya video berarti kepada penonton. Agar apa penontonnya? Termotivasi. Stop Thinking. Iya, stop overthinking. Kira-kira kenapa kok kita tidak boleh overthinking? Mas Udin? Nggak tahu. Kenapa toh kita nggak boleh overthinking? Ya, coba. Mbak, kenapa nggak boleh overthinking? Ya, karena pikiran yang negatif yang diulang berkali-kali dan dilakukan secara terus-menerus lama-lama akan membuat imun kita menjadi lemah dan akhirnya kita akan mudah sakit. Oh ya, sambil tadi mengamati videonya tadi, sudah ditulis belum nama? Nah, ini udah ada judulnya. Kalian tinggal menyalin judulnya dan juga jenis naratif teksnya tadi apa, sambil diingat-ingat. Have you finished? Ya, finish ya. Nanti kalau belum finish, nanti Bu Guru kasih waktu lagi untuk melengkapi lembar kerjanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, ini ringkasan dari materi kalian hari ini sebenarnya ini. Nah, belum pernah toh diajarkan tepuk kinds of narrative. Nah, Bu Guru ajarkan. Misalnya, nanti Bu Guru bilang kind of narrative, fairy tale, magical story, gitu ya. Terus folk tale, words of mouth, legend, fable, animal story, legend, historical place, motivational experience. Bisa? Nah, kita coba dulu, coba. Kind of narrative, fairy tale, magical story, folk tale, words of mouth, fable, animal story, legend, historical place, motivational experience. Nah, kata kuncinya itu sebenarnya word of mouth. Maksudnya
kata-kata yang diceritakan dari mulut ke mulut. Oke ya Mas. Oke, next. Nah, ya, do you ever study about mind mapping? Sudah pernah diajari tentang mind mapping? In what subject? Pelajaran apa yang sudah pernah diajari seperti itu? Bahasa Indonesia? In English? Bahasa Inggris juga pernah? Oke, di sini Bu Guru punya 2 contoh mind mapping. Nanti di LKPD Bu Guru sudah menyediakan lembar kerja untuk melengkapi mind mapping. Tapi nanti Bu Guru juga minta kalian untuk membuat mind mapping juga. Nah, untuk ini mind mappingnya nanti dibuat secara berkelompok ya. Kemudian untuk berikutnya, nah ini ada sebuah cerita. Ceritanya sudah ada di lembar kerja kalian. Coba sambil dicek. Sama atau beda? Nah, ini ceritanya silahkan kalian baca. Bisa ditelaah bersama-sama, dibaca dengan teliti. Kemudian informasi tentang teksnya silahkan di kelas sebelah. Belnya keren ya. Oke. Oh ya, silahkan dilanjutkan untuk diskusi kelompok. Teksnya boleh lihat dari layar atau bisa langsung lihat di lembar kerja. Ini bisa dibuka, Mbak. Ya, clip papernya bisa dibuka biar kalian lebih mudah untuk mengerjakan. Silahkan berbagi tugas. Salah satu nanti bisa menuliskan nama kelompok dan juga anggotanya. Yang lain juga bisa sambil membaca dan mengerjakan yang lain. Oke. Ya, silahkan mulai diskusi. Ya, bisa dibuka, Mbak. Ini yang depan sudah ditulis nama kelompoknya. Ya, jenisnya. Ya, Snow White tadi, kalau ada yang magical tadi apa berarti? Dongeng. Dongeng berarti apa bahasa Inggrisnya? Fairy. Ya, fairy tale bisa ditulis. Ya, ada kesulitan enggak? Ada kesulitan, sulit semua. Apa tulisannya kurang gede? Oh, yang di sini ada, yang di kertas. Nggak kelihatan toh. Coba Bu Guru besarkan sedikit coba. Shh. Ayo diskusinya tetap dengan ketenangan ya. Oh, kepotong ya. Oke, kalau yang mind mapping sebenarnya contohnya seperti ini. Hello. Hello, hello, hai. Oke, untuk mind mapping sebenarnya versi aslinya seperti ini. Karena Bu Guru print dengan print hitam putih, jadinya warnanya hilang. Lah nanti untuk kalian
bisa dibuat yang boleh diwarnai yang bagus. Itu ya. Oke. Ya udah dicoba dulu. Dilengkapi dulu, bisa berbagi tugas dengan temannya. Siapa yang menuliskan, siapa yang mencari arti di kamus. Ya, terus siapa yang menyelesaikan mind mapping. Oke, any question? Ada pertanyaan? Dicoba dulu ya, dikerjakan dulu. Oke. Oke, coba. Oke, untuk lembar kerja kalian ini ada 3 kegiatan ya. Halo. Oke, untuk LKPD-nya, LKPD kelompok ada 3 kegiatan ya. Yang activity 1 atau first activity, write the kind of narrative text. Tadi kalian Bu Guru minta untuk menuliskan jenis teks narasi yang kalian baca atau yang kalian lihat tadi. Kemudian second activity, write the general structure of the text. Nah, general structure-nya bisa ditulis di lembar berikutnya yang seperti ini. Sudah dapat semua? Ya, ini ada misalnya story overview. Kalian tulis sepemahaman kalian. Misalnya untuk characters berarti tokohnya yang ada di cerita Danau Toba tadi siapa. Kemudian kalau story of overview berarti apa? Kira-kira apa isinya? Nah, kemudian settingnya bisa kalian tulis dengan keterangan tempat atau keterangan waktu. Kemudian fact to set up the story. Faktanya apa? Silakan ditulis. Kemudian untuk lesson learner from the experience, berarti ini moral value-nya di sini. Kemudian untuk plotnya ini ada beginning. Beginning itu awal. Di awal berarti apa? Ada orientation. Orientationnya apa? Silahkan ditulis. Kemudian untuk middle berarti ini masuk ke complication. Masalahnya apa? Silahkan ditulis. Kemudian end of story berarti akhir ceritanya seperti apa? Kira-kira bisa? Bisa ya. Have you finished? Sudah ada yang selesai kelompoknya? Ya. Kenapa? Ini tadi tentang apa? Fact to set up the story. Fakta. Silakan dituliskan fakta-fakta yang berkaitan dengan cerita. Kira-kira fakta sebenarnya apa? Ya, itu kan namanya apa kisahnya? Ndotobalik itu berarti kira-kira tentang apa? Menceritakan tentang Danau Toba. Ada kisah yang mengawali terjadinya sebuah tempat. Namanya ceritanya apa? Legend. Nah, kenapa kok bisa terbentuk Danau Toba?
awalnya seperti apa, kemudian complication-nya apa, masalahnya itu loh, pemicu masalahnya. Kemudian pada akhirnya, ya pada akhirnya seperti apa. Oke, coba biar enggak pusing kita ice breaking dulu, coba ice breaking lagi ya. Kalau tadi sudah jenis naratif teksnya, sekarang kita akan mencoba ke general structure of narrative text, sama seperti tadi. Kalau Bu Guru bilang general structure of narrative, berarti orientation, name and place, gitu ya. Coba general structure of narrative, orientation, name and place, complication, problem of story, resolution, solution of problem, reorientation, conclusion. Nah, ini penjelasan dari tugas yang sini tadi. Berarti kalau beginning, isinya apa beginning? Ya, orientation. Bisa dituliskan nama tokoh atau tempat terjadinya kejadian. Kemudian in the middle berarti bisa ditulis complication atau problem of story. Kemudian untuk resolution ini bisa diletakkan di end-nya, end problem. Kemudian reorientation-nya bisa dicantumkan, bisa tidak. Ya. Balik ke sini lagi ya. Yang perlu penjelasan lagi yang mana? Bawah. Yang ini tadi ya. Oke. Okay, have you finished? Sudah selesai belum? Belum. Kalau belum, pekerjaannya di skip dulu ya. Nanti Bu Guru kasih waktu lagi. Nah, ini mengulang lagi tentang mind mapping. Hello. Hello, hello, hai. Oke, kita masuk ke presentasi. Tapi karena diskusinya belum selesai, presentasinya juga nanti ya. Oke, sekarang what do you feel? Setelah belajar hari ini, kira-kira perasaan kalian bagaimana? Are you happy? Ya, happy? Alhamdulillah. Oke, what do you get from this lesson? Kira-kira dengan pelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Satu? Ya. Apa tadi yang bisa kalian pelajari hari ini? Ya, yang pertama mempelajari tentang apa, Mas Udin? Narasi. Ya, teks narasi atau naratif teks. Kemudian yang kedua apa, Mbak Milka? Jenis
teks narasi. Ya, the kind of narrative text. Kemudian, the third one, yang ketiga apa tadi? Yang terakhir ada orientation, kemudian complication. Namanya apa? General. Apa Mbak Amel? General structure. Iya, general structure of narrative text. Okay. Can you explain the kind of narrative text? Tadi jenisnya apa saja narrative text? Yang pertama kayak Cinderella, namanya apa? Ya, Snow White tadi termasuk jenis apa? Ya, fairy tale. Kemudian ada cerita tentang The Lion and the Mouse tadi termasuk apa? Ya, fable. Kemudian yang ada cerita tentang The Three Golden Flowers tadi berarti termasuk folktale. Ya tahu, cerita dari mulut ke mulut. Kemudian tadi ada apa lagi? The Legend of Surabaya berarti ya jenisnya legend. Kemudian the last one tadi tidak boleh overthinking berarti termasuk apa Mas? Mas siapa namanya? Namanya apa yang terakhir tadi? Kita tidak boleh overthinking tadi termasuk jenis apa Mas? Ya, Motivasional. Ya, motivational story yang ditulis berdasarkan experience. Oke, sekarang ini sudah ya. Coba kira-kira untuk minggu depan kalian pengen belajarnya seperti apa? Seperti ini lagi atau ganti media yang lain? Ya, nanti usul ya sama guru mapelnya ya. Ya, terus untuk evaluation ini Bu Guru sudah memberikan tugas lagi. Tapi nanti karena waktunya ini juga sudah mepet, nanti mengerjakan tugasnya setelah kalian selesai diskusi, selesai presentasi baru mengerjakan ini ya. Nah, ini jenisnya ada personal exercise, kemudian ada personal observation, kemudian friends observation sama reflection instrument. Tapi kita selesaikan nanti saja. Kemudian untuk kesimpulan hari ini. Nah, untuk kesimpulan hari ini materinya kita mempelajari tentang apa? Narrative text. Kemudian sudah ada juga jenis-jenis narrative text. Kemudian ada lagi general structure. Nah, jadi dengan melihat tayangan video tadi, Bu Guru harap kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Terutama kalian kemarin sudah mengisi angket ya lewat Google Form. Kalian sudah mengisi angket atau kuesioner yang mengenali tentang gaya belajar kalian. Nah, nanti silahkan dikenali lagi. Kalau misalnya kalian termasuk jawabannya kemarin paling banyak A, berarti masuk ke apa? Visual ya, ke visual. Kalau jawaban kalian banyak yang A. Kalau banyak yang B berarti masuk ke auditori. Auditori itu lebih kuat ke pendengaran. Kalau visual berarti kalian lebih lebih berbakat ke kegiatan membaca, nonton kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada kinestetik. Kinestetik itu perpaduan antara gerak, kemudian suara dan juga pendengaran. Jadi kenapa Bu Guru hari ini memilih menayangkan materi pembelajaran dengan video ini untuk meningkatkan penguasaan kalian dalam reading, karena bisa memadukan beberapa kebutuhan belajar kalian. Nah, I think enough for today. And before we end our study, let's say hamdalah together.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, thank you for your attention and don't forget to study at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.